नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। 5 वर्ष बाद जलपाईगुड़ी शहर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कर्मी सम्मेलन को लेकर लोगों में बहुत उम्मीद थी। मुख्यमंत्री जहां पर ही सफर पर जाती है वहां पर ही उन्हें कल्पतरू भूमिका में देखा जाता है, परंतु इस बार जलपाईगुड़ी सफर में ममता बनर्जी को कुछ अलग ही देखा गया। लोगों की पहली मांग थी जलपाईगुड़ी शहर को पूर्ण कॉरपोरेशन किया जाए एवं दूसरी मांग थी विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर, परंतु लोगों की मांग होने के बाद भी स्थानीय तृणमूल नेताओं ने ममता बनर्जी को किसी भी दावी के बारे में नहीं बताया। सिर्फ धूपगुड़ी के विधायक मिताली राय एवं मालबाजार का तृणमूल नेताओं द्वारा 2 दावी रखा गया मुख्यमंत्री के समक्ष एवं उन्हीं 2 दावी को पूरा किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। जलपाईगुड़ी शहर के नेताओं द्वारा कोई भी मांग नहीं रखे जाने के कारण मुख्यमंत्री ने जलपाईगुड़ी शहर को खाली हाथ लौटा दिया। बहुत दिनों की मांग पौरसभा को पूर्ण निगम में रूपांतरित करना अधूरा ही रह गया। আমাকে একটা দাবি করেছিল মিতালি, সেটা হচ্ছে বানারহাট ব্লক করার জন্য ওটা প্রসেস চলছে, আমি করে দেবো। আর একটা আমার কাছে দাবি করেছিল ক্রান্তি ব্লক নিয়ে, কালকে ক্রান্তি ব্লকও আমি করে দেবো। আর দুটো মিউনিসিপ্যালিটি আমার কাছে দাবি এসেছিল, একটা ময়নাগুড়ি আর একটা ময়নাগুড়ি আর একটা হচ্ছে ফালাকাটা, এই দুটো মিউনিসিপ্যালিটি হবে। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। আমাকে আবার কুচবিহার যেতে হবে, দেরি হয়ে যাবে, ভালো থাকবেন। वर्तमान में अभी राज्य की राजनीतिक चर्चाओं में सिर्फ एक ही व्यक्ति का चर्चा है, शुभेंदु अधिकारी का, और वो ही शुभेंदु अधिकारी ना कि अगले शनिवार को ही जोग देने जा रहे हैं बीजेपी में। ऐसा ही अफवाह उठ रहा है विभिन्न राजनीतिक महल में। यह अफवाह जब राजनीतिक महल को घेर रहा था उसी वक्त मंगलवार पूर्व में मेदिनीपुर जिला का हल्दिया में सर्वाधिनायक सतीश चंद्र सामंत के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किए गए कार्यक्रम में तृणमूल का नाम न लेते हुए एक के बाद एक तीव्र कटाक्ष प्रतिक्रिया दिए शुभेंदु। यहाँ तक कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति का भी नहीं था, नंदीग्राम का आंदोलन तथा संपूर्ण मनुष्य का आंदोलन। इसके अतिरिक्त शुभेंदु बाबू ने सभा में उपस्थित लोगों को लेकर कहते हैं कि आज की सभा में कोई उत्साह से आया था तो कोई प्रभावित होकर आया था। लोगों का यह भीड़ ना ही तृणमूल ने भेजा था और ना ही सीपीएम और ना ही बीजेपी। साथ साथ शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। इस दिन सभा में संपूर्ण रूप से अराजनीतिक बैनर का आयोजन किया गया। हल्दिया के हेलीपैड मैदान में कार्यक्रम में तकरीबन 10,000 लोग उपस्थित थे। इस दिन मंतव्य देते हुए आगे कहते हैं कि सतीश सामंत जब सांसद थे तब उनका मंतव्य रखने वक्त प्रधानमंत्री भी खड़े होते थे। सतीश बाबू कभी भी जवाहरलाल को बाहर का लोग नहीं समझे हैं। एक शब्दों में कहा जाए तो सतीश बाबू के कहानी को लेकर तृणमूल के ऊपर उंगली उठाए शुभेंदु अधिकारी ने। प्रतिनिधि করতেন সতীশ বাবু কথা বলতে এগিয়ে গেলে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী উঠে দাঁড়াতো। সতীশ বাবু কখনো জওহরলাল নেহরুকে বহিরাগত বলে ভাবতেন না, আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কখনো সতীশ সামন্তকে অহিন্দি ভাষী বলে ভাবতেন না। এটাই হলো ভারতবর্ষ, নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। আপনারা শোনেননি চড়াইবতী মন্ত্র আছে, চড়াইবতী মন্ত্র আছে, রুখতে কেউ পারবে না, রইবে যারা পিছুর টানে তারা কাঁদবে, আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে। ফর দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল অফ দ্য পিপুল যে সংবিধান বলে গেছে, এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কেন ফর দ্য পার্টি বাই দ্য পার্টি অফ দ্য পার্টি ব্যবস্থা থাকবে? दुर्गापुर के फूलझोर मोड़ पर कई मंजिलों का एक आवासन पर बहुत दिनों से चल रहा था वैश्यावृत्ति। इसी आवासन में किराए पर रहे किराएदार द्वारा बार बार आवासन के मालिक बीरेश्वर पात्र से इस बात की शिकायत करने पर भी घर के मालिक बीरेश्वर पात्र ने इस समस्या का समाधान हेतु कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा ही बीरेश्वर पात्र ने आवासन के एक किराएदार को वहां से उठा दिया। वैश्यावृत्ति के विरोध में किराएदार द्वारा किए गए विक्षोभ में इलाकेवासी भी शामिल थे। घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचते हैं टाउनशिप थाना का पुलिस। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस इलाकेवासी एवं किराएदार को शांत करती है। पुलिस द्वारा आवासन के मालिक बीरेश्वर पात्र से इस पूरे विषय की पूछताछ की गई, पर बीरेश्वर पात्र ने इस पूरे घटना को अस्वीकार किया। इलाकेवासी एवं किराएदार द्वारा किए गए विरोध के कारण आवासन के मालिक बीरेश्वर पात्र को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। তার নাকি পার্লার রয়েছে, এখানকার অভিযোগ
তাকে নাকি ভাড়া দিয়েছেন আপনি, কি বলবেন? সিটি সেন্টারে পার্লার রয়েছে, না আপনি না জেনে ভাড়া দিয়ে দিলেন হঠাৎ করে? হ্যাঁ, আপনি নাম জানেন তো, প্রফেশন জানেন না? এখানকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এটা সিটি সেন্টারে পার্লার রয়েছে, দেহ ব্যবসা করে। না না, দেহ ব্যবসা করে, আপনি জানেন না এটা? আপনার নাম কি? আপনার নাম কি? না না, এরকম নাম কি? নামটা বলুন আপনার। না না, সিটি সেন্টারে দেহ ব্যবসা করে এখানকার আবাসিকদের অভিযোগ, তাকে নাকি ভাড়া দিয়েছেন ঘরটা। আপনার নাম কি সেটা বলুন। কতটা সত্যি? আরে আপনার নামটা বলতে কি হয়েছে? না না, আপনি বলুন নামটা কি? ঢুকিয়ে দিয়ে চাবিটা নিয়ে নিন, গাড়ির ভিতরে করে দিন, গাড়ির ভিতরে করে দিন। এরকম ভাবে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব চাবিটা দিয়ে দিন ওনাদেরকে, ওনারা নিয়ে যাবে গাড়ির চাবিটা। না না, আপনি যাকে ভাড়া দিয়েছেন এখানকার আবাসিকদের অভিযোগ তার দেহ ব্যবসার একটা পার্লার রয়েছে, সেখানে নাকি ইললিগাল কাজ হয়, আপনি তাকে ভাড়া দিয়েছেন কি? কি বলবেন আপনি এই সম্বন্ধে, কি বলবেন? বাবু আপনি কথার উত্তর দিচ্ছেন না আমাদের, তার মানে কি সত্যি মেনে নেবো আমরা? তাহলে আপনি বলছেন না, আবাসিকরা বলছে আপনি যাকে ভাড়া দিয়েছেন তার থার্ড ফ্লোরে, তার নাম, তিনি হচ্ছেন একটি পার্লারের মালকিন দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে, যেখানে অবৈধ ব্যবসা হয়। এখানেও নাকি হতো, এটা কি কতটা সত্যি? এখানে কতটা সত্যি? এখানে হতো না। बंगाल में चल रहा है अराजकता का शासन। वामफ्रंट के अपशासन से मुक्ति के लिए लोगों ने तृणमूल सरकार की स्थापना की थी, परंतु तृणमूल में सुशासन व्यवस्था की बजाय फैला हुआ है भ्रष्टाचार। नौकरी नहीं है, चिकित्सा नहीं है, यहाँ तक कि कानूनी व्यवस्था भी नहीं है। मंगलवार मालदा कार्यक्रम में भाग लेते हुए इस प्रकार का मंतव्य किए बीजेपी का राज्य सभापति दिलीप घोष। उन्होंने आगे कहा कि आवश्यकता के समय डॉक्टर नहीं मिलते हैं, पुलिस नहीं मिलते हैं, माँ बहनों का सम्मान नष्ट हो रहा है इस राज्य में। इसलिए मनुष्य फिर से परिवर्तन लाने जा रहे हैं। आज मालदा शहर के सिंहतला इलाके में छोटा मंच तैयार करके अपना मंतव्य किए दिलीप बाबू। उपस्थित थे जिला बीजेपी सभापति गोविंद मंडल, पूर्व सभापति अधीर कर्मकर प्रमुख। आज मंच से दिलीप बाबू दावी करते हैं कि 2021 के निर्वाचन में परिवर्तन आएगा, बांग्ला का अवस्था ठीक होगा, हाल फिरेगा बंगाल का। দেখুন সারা দেশ জঙ্গি মুক্ত হয়েছে, উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়েছে, কারণ কেন্দ্র সরকার কড়াকড়িভাবে করছে। এখানে আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের হাতে, রাজ্য চায় এই জেএমবি জামাতের জঙ্গিরা এখানে আসুক, উৎপাত করুক, ভয়ের পরিবেশ তৈরি করুক, তারা টিএমসিকে জেতাবে। সেই জন্য 1000 কিলোমিটার বর্ডারে তার কাঁটা দিতে দিচ্ছে না কেন্দ্র সরকারকে। সিপিএম তাই করতো, টিএমসিও তাই করছে। এরা তাদের ভোটার, লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী আর রোহিঙ্গা বাংলাদেশ থেকে আসছে, তাদেরকে শেল্টার দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই সারা ভারতবর্ষে যখন উগ্রপন্থী নাই, পশ্চিমবঙ্গে উগ্রপন্থী ধরা পড়ছে, বম বন্দুকের আওয়াজ এখানেই যাচ্ছে। এই যে রাজনৈতিক স্বার্থে দেশদ্রোহীদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা খুবই নিন্দনীয়। আর এর ফলে পশ্চিমবাংলার মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে, কলকারখানা নেই, কাজ নেই, উল্টো অশান্তি হচ্ছে। এই সরকার যতদিন থাকবে এর পরিবর্তন হবে না। সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা এবং পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে। বলছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন, কেন্দ্রীয় সরকার আপনাকে বিশেষ করে কোনো ব্যবস্থা নিতে বলবেন এই সকল জঙ্গিদের আঘাত করার জন্য? সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে জানা আছে, আর জানেন বলে কেন্দ্রীয় সংস্থা এসে এখানে তদন্ত করছে, উগ্রপন্থী অ্যারেস্ট করছে, পুলিশ তাদের শেল্টার দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই জন্য সব জানেন, কাজ শুরু হয়েছে, ঠিক সময় হবে, অপেক্ষা করুন। গরু পাচার কেন্দ্রে রাজ্যের বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাইভাবে ভাষা ব্যবহার করছে। যে যেমন লোক সে সেরকম কথা বলবে, সেই জন্য তার কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করি না। যে লোকটাকে তার পার্টির লোকে গুরুত্ব দেয় না, আমি কেন গুরুত্ব দিতে? দেখুন, গরু পাচার একটা বিরাট বড় সমস্যা ছিল অনেক বছর ধরে, আর হাজার হাজার কোটি টাকা এর সঙ্গে লেনদেন হতো। তার মধ্যে মালদা একটা বড় করিডোর, গরু যায়, সোনা আসে। এখন গত কয়েক মাস ধরে কেন্দ্র সরকার, হোম ডিপার্টমেন্ট তারা স্টেপ নিয়েছে, গরু পাচার কমেছে এবং দোষীরা ধরা পড়ছে। বহু তথ্য আমরাও পাঠিয়েছি, সরকারের কাছে তথ্য আছে। ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে কাজ। তার মধ্যে যারা যারা যুক্ত, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ, বিএসএফ, সরকারি अधिकारी, কাউকে ছাড়া হবে না, সবাইকে কাঠগড়ায় আসতে হবে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।